ଦଶ ଆଜି ଚାଲ ତ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। କଣ ସତେଇ? ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଅଛି ସେଠି ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଡ ହାତ ତୋଳିବୁ ଯୋଉ ଏମିତି ରହିକି ରହିବୁ ସର୍ଟଟା ନେବି ନଙ୍ଗା ସର୍ଟଟା ହବ। କଣ ସଦା? ତୁ ଚାଲୁ ନେଉଟିବୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସର୍ଟ ମୁଁ ତୁ କହିବିନି ତୁ ଏଇଟା ହାତ ପୁରା ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିବ? ହଁ ତୁ ନେଉଟିବୁ। अरे निया रे ए प्रलय मो भाई परा ए सदा ए मत छाड़ी दियो मु कूड़ी पड़ेबी अरे मत निया मु एति फसी गली ए अरे गोटे 17 वर्ष झिया को भल पाउची विधवा आई जी भाई निया रे नो 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 हेटी हेटी निया सदा अरे एति तो छाड़ीला ऊपर छाड़ी मु काली करे मु मत गली ए प्रलय